ne keke safinem nan aw lafiya kama société virale savon keke amba foko o bisimila kuraye fakanslam jamo kanta ko kura keneka awoni fakanslam ye anga slam ke an yere ka kauna no ye an fakani ay wanti senganti ngina mbe afonyena ko o fanfe be foko ni do jamo kaina o dalindo ala kafo obese ka slam ke o fakana bashi ko itala obese ko ni do jamo kaina abese kan la soro bololo sanfɛ walima numéro minnu bɛ tɛmɛ o ka jabaranon kɔrɔ abese kan la soro o la ni fakan silami ye an ka silam kɛ an fa kan na tonton Kibaru salam alaikum wa alaikum salam ça va baasi foyi tɛ kan jumɛn de bɛ da a bɛ kɛ cogo di kan foyi tɛ ne da n'a ma kɛ kunu san dɔ de ne sɔrɔ a ye ne ɲini yan furulata se tɛ anw ye o ayiwa kibaruya jumɛn de b'i da tonton Kibaru folikan jumɛn de b'i bolo k'a lase filɛbagaw ma n kɔni b'a fɔ ko an tɛ segin an tɛ ɲina aw salamu alaikum aw welcome an ka nin fakansilamu in kɛnɛ kan a ye foli in tanu belebeleba b'aw ye dɛ maa o maa bɛ sigi de ka nin émission in de lajɛ sa ayi an tɛ se k'i fo ka s'a dan na san kɔni an kɔni de b'a fɔ ɲɛna kɔ aw bisimila an ka émission in taabolo kan sa tonton Kibaru kɔni tuma dɔ la anglais tuma dɔ la français tuma dɔ la bamanankan an m'an t'o la dɔrɔn a bɛna kɛ chinois kan ye ayi mestan de ko ni n ye anglais fara ka la ale na se ka na kɛnɛ kan sa mestan ko in kɛra baara ye koyi ne dun y'a f'i ɲɛna ni e ma mestan ko in ɲɛɲini de ne m'a ɲɛɲini a man ɲi han tonton Kibaru i kɛ pewu an bɛna solution sɔrɔ mestan ko in na ala k'o ɲɛ baasi tɛ k'a fɔ ɲɛna ko ni jɛmukan sponsorisé len don société Biral de fɛ tonton Kibaru n'o t-shirt mondial b'i la o ko a ye bila la jeunesse man de la savon keke ye an dɛmɛbaga jɔnjɔn ye nin jɛmukan in kɔnɔna la k'an ka foli ta k'a lase savon keke ma savon keke aw fan fɛn mago bɛ savon keke la a bɛ se k'u lasɔrɔ suguba kɔnɔna la walima a bɛ se k'u lasɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ ou bien n'o si ma d'aw ye a b'u wele nɛgɛjuru sira la mun bɛ tɛmɛ aw ka jabaraninw kɔrɔ savon keke sumaduman ko dɛ ayi o kɔni a kuma yɛrɛ tɛ kɛ k'a ban k'a kasa de ka di ne bɛ n da borosi ne bɛ n ka bɔrɔsi tereke n'a ka ɲin tereke o tonton Kibaru an k'o yɔrɔnin bɔ a la ayiwa n'i ko ten an k'o bɔ a la tabarikala ayiwa tonton Kibaru an sisan a ka di ne ye an ka maa welelen an ka sira d'ale ma nka jana a b'i présenter an na sabula nin t'ale siɲɛ fɔlɔ ye fakanslam jɛmukan kɛnɛ kan nka sani ale b'i présenter an b'a fɔ ko ale ka prestation dɔ kɛ an ka nisɔndiya kama a kan k'o kɛ dɛ bari n tɛ ka n cɛ in sentiment fɛ yɔrɔ an bɛna senti sisan ayiwa a k'a présenter ayiwa i y'a bila ci min na komi n tɛ se k'a fɔ nazarakan na a k'o kɛ sa sira b'a bolo nin kɛra kamaradi fila o tɔgɔ ko Seydou ni Amadi fila ye wa Seydou ye dɔ kɔnɔ ye ninnu tun ye teri ye b'u ka bunula kuma fɔ ɲɔgɔn ye Seydou tun bɛ taa Amadi dɛmɛ misigɛnyɔrɔ wa Amadi yɛrɛ tun bɛ taa Seydou dɛmɛ sɛnɛkɛyɔrɔ bawo u ye sigiɲɔgɔnma ye nka don la Amadi ka misi filɛ ka taa don Seydou ka foro la k'a sɔrɔ a ma dabɔ a kama mɔgɔ jugu jafa jugu filɛ ka Seydou ni Amadi bila ɲɔgɔn na k'u kɔ don ɲɔgɔn ma u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ bilen o kɛlɛ nana bonya ka kɛ sigida kɛlɛ kana laban kana kɛ kabila kɛlɛ kan'u la kana laban siyako kɛlɛ ma ko filaw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn na Islam tonton Kibaru nin kun y'an ka maa welelen ka prestation ye sisan kɔni an y'a ye nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye nka o t'a to fana k'an bɛ tɛmɛ présentation yɔrɔ kan an bɛ kuma d'a ma sisan a ka tɔgɔ n'a jamu n'a ka baara fɔ an ye salamu alaikum ne lajɛbagaw maa ma bɛ k'an lajɛ nin wagati in na an ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ aw foli la aw bɛɛ ni ce aw sigiyɔrɔ la nin wagati in na ne tɔgɔ ko Ousmane Dieng ni bɛɛ bɛ n wele ko Dieng One le slameur donc bi an b'a ka plateau sanfɛ n'o ko tɔgɔ ko Fakanslam nin kun ye Ousmane Dieng ye anw bolo Ousmane Dieng ale y'an ka bi maa welelen ye ayiwa Ousmane Dieng an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko t-shirt dɔ b'i la n'o ye Fakanslam t-shirt ye an y'a mɛn k'a fɔ ko club Fakanslam fana sigilen don sen kan n y'a dɔn k'a fɔ i sen bɛ club Fakanslam na e yɛrɛ bɛ se k'a fɔ n ɲɛna club Fakanslam yɛrɛ ye mun de ye Je suis le président de Fakanslam International ne ye Fakanslam International ɲɛmaaba ye donc Fakanslam International o bɛ yen nɔ mun ni club Fakanslam tɛ kelen parce que Fakanslam sigilen bɛ jamana in fan 14 bɛɛ la
Fakaslam sigilen bɛ jamana in fantan ni naani bɛɛ la i b'a fɔ sous région ninnu Côte d'Ivoire, Sénégal, Maroc et jamana caman donc o de la Fakaslam international caman b'a ye peut-être bɔlɔlɔ sanfɛ voilà Fakaslam international donc o kɔfɛ tuguni club Fakaslam bɛ yen nɔ donc o club Fakaslam na an ka denmisɛnninlakaw caman bɛ yen nɔ minnu bɛ seko ni dɔnko sira kan n'o tɔgɔ ko silamu yɛrɛ kɛbagaw ka silamu kɛ anw fa kan na minnu y'a laɲini k'u nikun a n'u ka waati k'o ta k'o di ko ka fakan silamu k'a don ba la k'u bɛ silamu kɛ u fa kan na o bɛ Mali fɛnɛ la yan nɔ ni club dɔw sigilen bɛ Bamakɔ yan nɔ dɔ bɛ an ka yɔrɔ caman na i m'a faamu wa donc mais a ka baara yɛrɛ u ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye a ko in de ka fakan c'est comme ka silamu kɛ anw fa kan na u bɛ se k'o lasankɔrɔta cogo min na u ka seko n'u ka dɔnko yirali la pour que maa wɛrɛw fɛnɛ bɛ se ka k'a fɛ. O diyara n ye kosɛbɛ yala an ye faamuyali caman kɛ o la nin kun ye i ko Fakaslam international bɛ yen nɔ n'o tɛ dan Mali dɔrɔn na o bɛ taa jamana kɔ kan yɛrɛ Afrique fantan na naani bɛɛ Fakaslam international bɛ tali kɛ o kan club Fakaslam fana bɛ yen nɔ n'o bɛ Mali concerné o faamuna kosɛbɛ ayiwa Jengwan est-ce que activité dɔw bolodalen don Fakaslam bolo ni wagati in kɔnɔna la. Oui, ni wagati na activité caman bɛ yen nɔ mun bolodalen don parce que sɔɔni dɔrɔn ça met compétition nationale d'organiser Fakaslam tɔgɔ la n'o tɔgɔ bɛ voilà compétition Fakaslam salon a kɛra première édition kɛra alhamdulillah au moins champion sɔrɔla la mɔgɔ participera fan caman fɛ i b'a fɔ Segu kɛra deuxième ye Bamakɔ kɛra premier et Kayi kɛra troisième ye mais ɲinan tuguni an bɛna compétition au national organisé la mais ɲinan an ye ko kura wɛrɛ don a la mun ni salon ta tɛ kelen ye n'o ye ka compétition régionale bɛɛ organisé o compétition régionale la 3 premiers bɛ bɔ yen ka na Bamakɔ yan nɔ ka na grande finale kɛ ça veut dire que an bɛna tour du Mali de kɛ Fakaslam bɛna tour du Mali kɛ ɲinan ni projet compétition nationale ye a tɛna da Bamakɔ dɔrɔn ma salon ta organisé la Bamakɔ dɔrɔn mais ɲinan ta bɛna organisé région bɛɛ la et n'Ala sɔnna les 4 an bɛ région bɛɛ kɛ région bɛɛ ka bila kunna k'an bɛ se u fɛ yen nɔ n'Ala sɔnna ma ka ni compétition nationale in organisé. Jengwan ni ne y'a faamu ka ɲa kosɛbɛ sisan région kelen-kelenna kɔnɔna la aw bɛna compétition dɔ boloda ɲɔgɔndan dɔ boloda région bɛɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ ka o ɲɔgɔndan ninnu na mɔgɔ minnu mana ta mɔgɔ minnu mana gagner olu fana bɛna fara ɲɔgɔn kan ka compétition belebeleba kelen kɛ Mali tɔgɔ la o don d'accord o faamuna kosɛbɛ an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala ka dɛmɛ kɛ mais compétition nationale yɛrɛ yala a date fixera wa. Compétition nationale inscription daminɛna mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ e de ye i bɛ fɛ ka silamu kɛ silamu kanu b'i la i bɛ fɛ ka nin Fakaslam kɛ voilà i b'a ye télé la i b'a ye i ka jabaraninw sanfɛ bɔlɔlɔw kan e bɛ fɛ ka i sen don nin na ka nin compétition nationale ka kɛ ka nin ɲɔgɔndanba in kɛ mun bɛna organiser Mali la yan nɔ donc i bɛ fɛ k'i sen don la dɔwɛrɛ tɛ numéro min bɛ tɛmɛ i bɛ se ka olu wele i b'i se k'i tɔgɔ sɛbɛn o la numéro min bɛ tɛmɛ a tɔ jabaranin jukɔrɔ i bɛ se k'olu wele i b'i tɔgɔ sɛbɛn i dan ye dɔrɔn k'i tɔgɔ ni jamu i ka numéro i bɛ région mun na i ko caman message dɔ bɛ s'i fɛ yen nɔ k'a fɔ k'i tɔgɔ sɛbɛnna n'Ala sɔnna ma donc o kɔrɔ bɛɛ bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛnna ou bien i ka taa bɔlɔlɔw sanfɛ ka sɛbɛn Fakaslam i b'a ye k'a fɔ i bɛ fɛn dɔ sɔrɔ mun bɛ se i bɛ se ka message caman mun bɛ se ka to i bɛ se k'i tɔgɔ sɛbɛn. O diyara n ye kosɛbɛ bɛɛ sen b'a la ko bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i nin don ni compétition in na ni ɲɔgɔndan belebele in na tonton Kibaro sisan kɔni an ka rubrique fɔlɔ o ye clip de la semaine ye sɔni an bɛna clip de la semaine lajɛ tonton Kibaro clip jumɛn de bɛ bolo ni dɔgɔkun in na. Jengwan de ka clip bɛ yen. O y'an ka maa welelen ye. Cɛ min yɛrɛ sigilen bɛ kɛnɛ kan dɛ a ka clip de bɛ yen nka a ka clip in titiri ko Covid-19 dɛ Ala k'an n'o cɛ janya ne kɔni titiri Covid-19 ayiwa ko Covid-19 k'a jɔ yen nɔ ne kɔni b'a dɔn stop kɔni anglais la kɔni i jɔ yen ten sa ayi a k'a jɔ yen nɔ an ka sigi ka clip in lajɛ ɲɔgɔn fɛ yen nɔ. Hey masa, aman komi katan jami, how me tami tuguni.
mun kɛra jɛmaw la anw ye mun kɛ fama in na ni bana jugu donna an kan a bɛ ka adamadenw faga ni joli tɛ ka bɔ fosi tɛ ka bɔ he an ye mun kɛ ni mun y'an sɔrɔ an bɛ taa min ni bana in bɔra min. corona bana nana a bɔra China a carina duniya nanzarala arabula Ameriki jamana fanw bara fagafina ni bana in nana duniya ma kamana gana corona fiɲɛ bana ana seko bi ɲɔgɔn na ana dɔnko bi ɲɔgɔn na ana maminɛ cogo bi ɲɔgɔn na ana mafa cogo bi ɲɔgɔn na. Ngo corona bana ye barajugu ye ni bana in suguma dɔn ni jali bana ye barajugu ye bana in suguma dɔn. Quelques années après la fin de l'année 2019, apparaît une pandémie du nom de Covid-19, du jamais vu depuis la guerre 14-19. Cas actifs, environ 904 599. Nombre de morts, approximativement plus de 66 499. Des cas guéris, nous allons bientôt sans doute dépasser les 253 829. Ce n'est ni une endémie, ni une épidémie, mais plutôt une pandémie sans distinction de continent, Europe, Asie et Océanie, en passant par l'Afrique et l'Amérique. Cette maladie de coronavirus n'épargne personne, même si tu es une star, tel que Astérix, même si tu as la force de Spartacus, quelle que soit ta nationalité, biélorusse, suisse ou russe. Nous devons lutter pour se protéger en évitant cette maladie de se propager. Les informations claires sont à partager, surtout au niveau des personnes âgées. Est-ce une colère divine? Respectons les mesures d'hygiène. Mettons constamment nos casques, nos cache-nez sans gêne. Lavons régulièrement nos mains. Ça tue les graines, surtout les mauvaises graines. Qu'Allah nous sauve, amen. Nous t'implorons l'Éternel. Casse-nous ses ailes pour qu'il puisse arrêter ces ravages mortels. Accorde-nous ta grâce à cette population mondiale qui souffre de ce virus universel. Fais-nous briller un nouveau soleil. Enfin, nous allons vivre à merveille. Djenkwan, Itolo Major, écrivain de la savane Bekmaye, Halni Alatigina Kakuma Manifun Fe, Doba Foko Chitane Mayele Mado, Finixek Ngolo Gelen, Oe Haramie Konabrama, Nomata Finiko Jife, Obinoro Dagajula. Nyenkale ala ye tiɲɛ kan ni dusukun maya kan ka fɔ ni banakisɛ in tɛna tɛmɛ ni farikolo fɛ wa sira taara anw tɛna jɔ tuguni an ka jɛ ka kɛwale kɛ kɛwale min bɛ se k'an kisi k'an taga bɔ ni bana kofɔli ma n'o tɔgɔ ko covid-19 i b'a fɔ an ka ɲɛdaw janto n'an y'an tɛgɛ di maa ma an kana sɔn k'an tɛgɛ maga an ɲɛdaw la wa an k'an tɛgɛ ko ji ani safinɛ la waati bɛɛ an k'an tɛgɛ ko ji ni safinɛ la waati jan kɔnɔna la an ka jɛ ka kɛwale kɛ kɛwale min bɛ se k'an kisi k'an taga ka bɔ coronavirus ma an bɛɛ kelen kelen ka kɛwale de bɛ se k'an kisi k'an taga ka bɔ ni bana in ma ni ala sɔnna anw bɛ se ka bana in kɛlɛ n'an ka kɛwale ɲumanw ye. Mes frères et sœurs, protégez-vous, protégeons-nous contre le Covid-19. Respectons les mesures sanitaires indiquées par le gouvernement. Stop Covid-19. Stop Covid-19. Corona bana ye barajugu ye, ni bana isumado. Agaja ni bana ye barajugu ye, bana isumado. Ni bana isumado. Mon frère Magnan, ma banan, rambe segin kananiye. Si bato kanon, o madel kala dili kame, atila dili kame, watina la dili kame abadan. Djenkwan bibolo. Madon ni funa blentigi ye fani bafara, ni mchi blentigi na toibe boliki yere nyini. La nation Djenkwan, écrivain de la savane, Fakan Slam. Allons seulement. Ni kuyanga clip de la semaine no e dogo kun clip ye anga bi clip o herati ma warata ye anga ma wolelen ka clip do no e Ousmane Djenki abe talike coronavirus de kan
ame afo bela jelen na ko coronavirus ko en koni ala kan bela jelen kisi ama ina fo tonton Kibaru ya fo to ni anganjila ja mesure munu be no be se kan ta kan coronavirus ma angolu matarafa ko sobe tonton Kibaru amani shanga mawele ma andu tatu ile na bina fo kuma kadale de tonton Kibaru ni kuma kila waradi ko lisa ni aiwa anko na mbulu ni kuma dile kuma tigima Ousmane Dieng nanye vacances lam yera ta ka de club vacances lam ida sera région damadonima ida sera Sikasso Kai région Luma mais no bela de lemborala club vacances lam yera sigilendo région jumen konna la Malila ka bodu flala ok ikani point ni jira ko sebe ka ira ka don ma fo club vacances lam me fan ni fan bien donc un fois avec Mali fanchama alhamdulillah club vacances lam me kai abe Kulukuro abe Sikasso abe Ségou abe Mopti abe Buguni bi nala solama abe seyoro to la dom noni voilà donc amega aussi seyoro to la mo ba ila ka fo club vacances lam me yorom na te yorom na babla kuna ka fo ko compétition nationale ka be souffrir non ni alama bashike tonton Kibaru amete bani anga rubrique flana o est question d'actualité question d'actualité soni amete bani rubrique tonton Kibaru ni ngali jubane be bolobi parce que eflane to ka dugu do nyogona doni ka jate mene imana kubaria intéressant mon soro doro ebe na ni oye vacances lam plateau sans wala sans fana be se ka kuna foni odunde jume be bolobi ne de yento Kibaru anyini na de kana bo ala asin buita ka discours doka anga président anga maba kuna ale desera ko shifina ka ko kore ko lu fana desera shifina ka we don demsenu te na le ashimi yere desera ko kore ko demsenu desera kuna anga chen fana do fa nyana o ko inkande sina ko ne min fonga chendo bari jien to la ba yere na ke shifina ka o taisa bari minu korola ulu ka lega kena bla me ne tabla de ne bitu kena kan ay tonton Kibaru ni ko go korole on ka bla o bere ba bla sa ke aiwa hakina ta juma ye ashim goita ka o kuma inka ok diga ngali ajana ko sebe donc comme dinatika ko la anemo akilina be fen mana fo ta so afra no ko so akilina do be bela de na fo kuna afo wakati la mais mam mi la kuma si samo abe se ga do le fo mais atila mo ere afo kun ko so itna se ga fo kibina kuma ka iba fo ko ere donc ni ere ko nyinga akilina la ba ira ka fore namanya kali ye jeni amena ajana amega fo ko jenu kana fangala ko chokoro ko desera ko jenu kana fangala donc nala nake jenu na fangala no bi no anganye mai no président donc wa ida ka fo jenu tumeka la nyini muke o la nyini sabatira yani anga nyongo se mine dibila ambala je ka nyongo bulumine ka nyongo demeka laele hein parce que on si ça taille de chute fait ka chi avancer toy keneka donc ni mu me fera yele amo semina ko ladigi donc ni jenu bolu di nyoma chifina ka bolu nyoma ka tanye fe ka fra nyoma ne ba ne kon bolu ne akina la ori ba to mali be se ka tanye ori ba to mali be se ka si amoko bi yorona ne bolu aka akina nyuma abi fe ka akina mfo akina nyode anga nyomo deme pour que faso mi se ka jo anga nyomo deme pour que faso mi se ka tanye anga nyomo deme pour que faso mi se ka sega damema anga nyomo deme pour que faso mi se ka bo jonya bol donc anemo ha o akilina am se ka fenchama fo se ka développer ka se fantama parce que ni ko shin fina ka o iko sinesi ni ko shin fina ka o iko jamana tanye do donc ko nyomba e ko o jarani ko sabe ka fo atete meni ka tonton Kibaru une question d'actualité koni shibina to momena konnala sabula ina fo Ousmane Dieng yere afo to komenia me ko jamana nya me ko tani afo ko shifina ko jamana tike fo yeni amamun la nyini ni ani mun la nyini jamana be ke ode sabula abe on de bulu jamana sinsi bere ye on de
tonton Kibaru o tuma anti tɛmɛ ni ɲininkaliw ye tɛmɛ n'a ye dɛ sisan an ma an ɲɛsi Dieng ma toujours an bɛ ɲininkali mun k'ale la o ye k'a dɔn k'a fɔ club vacances flamme yɛrɛ an bɛ se ka nin don a la cogo di minnu bɛ k'an lajɛ sisan a ka d'u ye ka don club vacances flamme na a kɛra Mali ta ye ou bien a kɛra jamana wɛrɛ ta ye u bɛ se k'o nin don a la cogo di club vacances flamme la pour que k'i ɲin don a la Mali kɔnɔ ou Mali kɔ kan a ka nɔgɔn trop parce que déjà a dayɛlɛlen no bɛɛ de ye quoi club vacances flamme dayɛlɛlen no bɛɛ ye n'i b'i ka kan fɛ i b'i fa kan fɛ i bɛ fɛ k'i ka kan bila ba la i bɛ fɛ ka farafinna kan don ba la n'i ka ko ye donc an t'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ inscrit min na bɛɛ dayɛlɛlen no bɛɛ ye et puis fɛn fɛn bɛ se yen nɔ k'i bɛ se k'i seko n'i damayira kɛ nin ko in na i welelen no i ka nin seko n'i damayira k'a la i k'i sen don nin jɛkulu in na pour que jɛkulu in bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na n'i y'a mɛn ko jɛkulu i ko adamadenw donc wele bilalen no bɛɛ lajɛlen ma e mana kɛ diɲɛ fantan naani na la i bɛ fɛ i bɛ jamana mun kan a sɛbɛn club vacances flamme i k'o jamana da o kan n'a bɛ yen nɔ i b'a ye k'a fɔ i b'olu mɔgɔw i b'olu contacter i b'a ye k'a fɔ i b'a sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ club vacances flamme ni Segu n'i bɛ Segu de club vacances flamme de Segu taper Facebook sanfɛ bɔlɔlɔ sanfɛ i b'a ye k'a fɔ i bɛ se k'u contacter cogo min na et puis ali a ma ɲa émission numéro mun fɛnɛ filɛ nin nɔ ni mɔgɔ min y'o wele i bɛ se k'a dɔn i bɛ don a la cogo min na n'Ala sɔnna a ma voilà. Ayyo an y'a faamuya o jaabi diyara n ye kosɛbɛ Ousmane Dieng nka sani an bɛ tɛmɛ ni an ka rubrique sabanan ye tonton Kibaru a ka di ne ye Ousmane Dieng ka prestation wɛrɛ kɛ sabula an sigilen bɛ tiɲɛ don an kumana vacances flamme kan nka silami a lamɛnni nege b'anw na kosɛbɛ donc an bɛ ka Dieng One ka prestation filanan kɔnɔ. Ok, prestation filanan bon comme an yɛrɛ bɔra ka kuma Mali kan donc a tɛ ɲa n'an kumana ka bɔ Mali président kan a tɛ ɲa f'an ka kuma Mali kan Mali bɛ cogo min na bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a tɛ ne m'o bolo ɲuman kan ko caman kɛlen don o kɔnɔna la an b'a fɔ a ye k'a fɔ lamɛnbaaw ko silam ba man kɛnɛ batigi man kɛnɛ san file don nka muru da man di anw fɛ bilama na kundama tɛ kelen ye a bɛ k'anw na siran a bɛ ɲini k'anw danbe taɲa a bɛ n'a fɔ nin t'anw bɛmakɛw ka jamana in ye ne faso Maliba Sunjata ne connaissait pas Macron et pourtant me bala dozira sumba kɔrɔ bɛɛ ni kelenya hɔrɔnya ni danbe finman ni jɛman ko kuma mun filɛ o tun tɛ sud des nord des finman des jɛman des est-ce que an ɲɛ b'a la mun bɛ ka kɛ dunan bisimila Mali n'an ka dumuni kɛ an n'a ma ca Mali fɔlɔ Mali ni bi Mali o tɛ kelen ye est-ce que fɔlɔ Malidenw ni bi Malidenw ye kelen ye u y'a bɛɛ cɛ fara kan diviser anw fɛnɛ ye marifa ta ka ɲɔgɔn bombarder fɔlɔ ni bɛn tɛ yen jeli de tun bɛ wele jɔn bɛ sɔn ka fɔ jeli Baki k'a ka taa Kidali i m'a ye anw bɛ fɛ ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ kɔ ka ɲinɛ danbe kɔ ka ɲinɛ bɔkolo kɔ ka ɲinɛ siyaw kɔ an kana sɔn o ma fosi tɛ bɛn bɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ i b'a fɔ Asimi Goyita y'a fɔ cogo min na merci silam. O silam diyara n ye kosɛbɛ Mali ka foyi de tɛ bɛn bɔ i y'a fɔ cogo min tonton Kibaru e hakilila ye jumɛn ye nin texte in kan. ayi kuma yɛrɛ tɛ ne da o ko foyi tɛ bɛn bɔ o ye tiɲɛ nka a tɛ ko jeli la ka taa Kidali o kɔni o kuma in o ye tiɲɛ ye ha jeli bi bɛ taa Kidali n'i ye ne bila ka taa Kidali ni Ala n'a kɛlɛ cɛ ne sen tɛ su yen nɔ. Tonton Kibaru o y'a ye n'a fɔra k'i ka t'i yɛrɛ ma dɛ n'a y'i cɛ ka t'i bila yen don. Ayi ne bɛ segin n bɛ segin. Ayi segin tɛ ko tɛ i bɛ taa de i taara mun kama i b'o ɲɛnabɔ i bɛ sɔrɔ ka na. Ayi o tɛ ne ye fo ni mɛsitan bɛ yen nɔ o kɔni na n bɛ taa nka k'a fɔ ko ka taa n yɛrɛ ma ten tɔ. Ayi bɛn kɔni bɛn ka d'anw ye nka ayi fagali kɔni maa kɔni b'a di ni kɔni ka di ye ten sa. Tonton Kibaru Mali ko de don. Mali ka d'an bɛɛ ye nka Ala k'an ka jamana in taa ɲɛ. Amina. Ala ka bɛn sabati jamana in kɔnɔ. Amina. Ala ka jamanadenw kɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ. Amina. Ala ka jamana in kɛ an sago ye an b'o de ɲini bari sabu ka d'a kan foyi tɛ bɛn ni keleya bɔ ni maanifinw bɛnna tuma caman ne bɛ tilen k'o de fɔ o ye ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ nka nin cogo in na ten sa ayiwa. Nafikiw b'aw ni ɲɔgɔn cɛ aw yɛrɛ tigɛ ka se ka Ala ka n'a cɛ jɛnya ha a ka kuma in a ma denmisɛnnin kan fɔ nin ye dɛ.
ala ka do bɛɛ lajɛlen minɛ tonton Kibaru an bɛ tɛmɛ ni an ka rubrique sabanan ye an b'a fɔ aw ɲɛna aw minnu bɛ ka jɛmukan in lajɛ nin wagati in na ko jɛmukan tɔgɔ ko Fakansilam ni Fakansilam ye an ka silamu kɛ an fa kan na wa aw minnu bɛ fɛ k'aw ni don jɛmukan in na basi t'a la jɛmukan in dayɛlɛlen don aw bɛɛ lajɛlen de k'aw bɛ fɛ ka jɛmukan in sponsoriser fana problème foyi t'a la a bɛ se k'an lasɔrɔ numéro minnu bɛ ka tɛmɛ aw ka jabaraninw sanfɛ n'aw y'o gosi dɔrɔn an ni anw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Fakansilam tonton Kibaru sɔni rubrique sabanan an k'an kɔfilɛ dɔɔni kɛra kuma min na dugumɔgɔw nana to ka kuma la tani ka segin ko muso ni cɛ salen k'a ma cɛ wɛrɛ ka furu siri dɛ nka a bɛ yɔrɔ min na i ko bi a bɛ n'a fɔ muso in lajɔlen don dɛ a dun n'a denkɛ de bɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔ ka ɲi k'o ko sɛgɛsɛgɛ kuma nana fo ka n'a don bulon kɔnɔ fo yiriw lakɔnɔw bɛ to ka kuma lakali don dɔ kamalen tɛmɛtɔ a tulo dara kuma la depuis a t'a dɔn k'a fɔ ko muliyala ko don a nana dɔn k'a fɔ k'ale ye kojugu kɛ a don kamalen ko k'ale bɛ dugu bila a ma fɛn fɔ a masa ye fo ka taa se tile binni ma su selen araba kunjo la tuma min na kɔlɔnkɔnɔ jiw tɛ lamaga kamalen ko k'ale b'a lajɛ ka dɔ fara sen kan a y'a ka minɛnw fara ɲɔgɔn kan k'u ka dugu bila n taara o ma sɔrɔ kamalen ta la dɛ a taara a ye kulubaw yɛlɛ a taara a ye babaw tɔgɔma a taara a ye furumaɲɛw tɔgɔma ka na dugubaw tɛmɛ ka kɔfɔlenw tɛmɛ fo ka n'a cɛ janya bɔ dugu la n'o y'a wolodugu ye a nana se dugu dɔ de la a ko k'a bana ta yan b'ale sigi dugu bɔ a taara dugutigi bulon na ka taa jatigilaka kɛ dugutigilakaw ye olu y'a bisimila o wagati diɲɛ kun ka di u ye siso d'a ma a bisimilala o don dugu kɔnɔ o kɛra kuma min na don dɔ dugutigi nana ye k'a fɔ ko denmisɛnnin kalannen don kojugu a bɛ kuranɛw dɔn a bɛ hadisa dɔn nka denmisɛnninya ye fa ye dugutigi ko k'a bɛ yɔrɔ min na a ka kan ale ka denmisɛnninw d'a ma a k'u kalan yaasa u ka dɔ dɔn u ka diinɛ la o kɛra tuma min na dugutigi de filɛ ka wele bila dugudenw ma ko bɛɛ lajɛlen k'i denw fara ɲɔgɔn kan ka d'a kan ko cɛ dɔ nalen don karamɔgɔ don a n'a ka dɔnniw bɛ tɔgɔma a n'a ka dɔnniw bɛ ɲɔgɔn na an ka wolodenninw d'a ma a k'u kalan lala olu de ye siniɲɛsigi denw ye u k'u taa yɔrɔw dɔn u k'u na yɔrɔ dɔn o kɛra tuma min na u nana kalanbulonba jɔ ye a ye kalandenw kalan don dɔ karamɔgɔw nana ye k'a fɔ karamɔgɔ kura min bɛ ka kalandenw kalan niveau min b'a la a ka dɔnni ka bon denmisɛnw ma hali an ka mɔgɔkɔrɔbaw fana ta k'u d'a ma a nan'i to la u ye mɔgɔkɔrɔbaw nati olu fara denmisɛnw kan a don a ye mɔgɔkɔrɔbaw fana kalan dɔnni nana walankata ni donna dugu kɔnɔ a don cɛ tɔgɔ tɛ fɔ muso tɔgɔ tɛ fɔ ale kelen de tɔgɔ bɛ fɔ a ko karamɔgɔkɛ dunan jɔn ko a la a n'a ka dɔnni bɛ ɲɔgɔn na nka a nana mɛn ka mɛn fo ka na se san 15 ma u ko karamɔgɔkɛ ma ko karamɔgɔ e si dun bɛ ka janfa dɛ i nana don min an ka dugu la muso t'i bolo nka bi an nana ka na ɲini fɛ n'a ma k'i ma basi ye an ka dugu npogotigininw caman bɛ yan nɔ an ka dɔ ɲini ye i k'o k'i furumuso ye karamɔgɔkɛ ko diyara ye ko bonya bɛ mande bonyamasegin bɛ mande ko ala k'u sara a ye kuma mɛn ko n'u ye muso min ɲini ka d'ale ma
k'ale n'o ta k'a ka diɲɛnatigɛ tɔ kɛ n'o ye yan'a fana soma yɛlɛma don cɛ a don u ye bogotigiw ɲini dugu kɔnɔ u ma muso sɔrɔ karamɔgɔkɛ ni muso min ka kan u ko nin ko ni sigi tɛ bɛn ye a ye sotigiw lawuli joona u ka don dugu soforokunw na ka taa dugu wɛrɛw la ka taa ɲinini kɛ yaasa teliyala an ka muso sɔrɔ k'a di an ka karamɔgɔkɛ ma sotigiw wulila o nɔfɛ ka don duguw kɔnɔ u bɛ muso ɲini na maaw b'u ta la ala b'a ta la kamalen siranna a bolila malo min ɲɛ n'o ye a y'a bamuso lajɔ min ka boli bamuso fana o y'an sɔn a wagati denmuso dɔ la denmusonin nin fana kun si bɛ san 15 la a don denmusonin de nana kɔrɔbaya k'o kɛ bogotigi falen ni kun y'an ka rubrique sabanan ye n'o ye an k'an kɔfilɛ dɔɔni rubrique sabanan a présentelen don an balimakɛ fɛ n'o ye Sirima Keyita ye dɔgɔkun ale kɔni ale tɛ sɛgɛn an la nisɔndiyali la ni a ka manaw ye an b'a fɔ ko Sirima ni ce tonton Kibaro an ka foli bɛ lase an ka sponsor fana ma n'o ye Savon Keke ale représentelen don Mali la ni société Biral di n'aw bɛ Savon Keke nɔfɛ en gros walima détail basi foyi t'a la Savon Keke bɛ sɔrɔ Bamako suguba kɔnɔna la walima aw bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la minnu bɛ tɛmɛ aw ka jabaraninw sanfɛ ou bien n'o si man d'aw ye a b'an sɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ an bɛ taa aw ka safinɛ d'a ma fo fɛ yen tonton Kibaro sisan kɔni jɛmukan ale sera a kuncɛyɔrɔ ma nka san'o cɛ an bɛ an ka maa welelen ɲininka weleweleda kan laban min bɛ a bolo ka lase filɛbagaw ma a k'o kɛ. Ok e ko o kuma in a diyara n ye kosɛbɛ déjà aw yɛrɛ ka ko taabolo la c'est bien aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ka ban fɔlɔ voilà vacances-lan bɛ yen nɔ a casquette bɛ yen nɔ et puis a t-shirt bɛ yen nɔ donc marque de o fɛnɛ vacances-lan tɛ émission dɔrɔn tɛ compétition nationale dɔrɔn tɛ donc marque spéciale don mun t-shirt n'a kepi fɛnɛ bɛ feere donc t-shirt min ni kepi min filɛ ne la tantɔ ni mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'a nege b'i la problème t'a la i bɛ se k'o fɛnɛ sɔrɔ donc i b'o sɔrɔ i b'a fɔ i bɛ se ka participer à compétition na cogo min na donc o dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen an bɛ welewele di bɛɛ lajɛlen ma su ani tile u k'u ɲɛ jɔ nin émission in na ka nin émission in lajɛ o ye fɛnba ye bawo k'a fɔ kuma nafamaw de bɛ fɔ émission in kɔnɔna la denmisɛnninw sifinakaw de bɛ sigi k'u hakilina fɔ fasojɔ ko kan bawo k'a fɔ olu sifinakaw de ye siniɲɛsigi ye donc o yɔrɔ la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce an fana baw kɔrɔ ni dɔgɔ minnu sigilen bɛ k'aw lajɛ nin wagati in na aw ni ce don o don lajɛli la ani maa minnu m'an wele su ani tile k'anw na encourager bawo k'a fɔ n'i y'a mɛn k'a fɔ ko seko ni dɔnko kɛbaga i b'a ye k'a fɔ lamɛnbaga de b'i la lajɛbaga de b'i la jukɔrɔmadonnabaga de b'i la donc an tɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ fiyewu k'a sɔrɔ an m'o jukɔrɔmadonnabaga ninnu an m'olu fo ani lamɛnbaga ninnu an m'olu fo u ka don o don encourager la olu minnu tɛ sɛgɛn parce que olu de b'a to diɲɛ don o don an bɛ ko kura kɛ olu de b'a to diɲɛ don o don an tɛ sunɔgɔ su ani tile fo que an bɛ se k'olu la nisɔndiya cogo min na donc assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jengwan o diyara n ye kosɛbɛ tonton Kibaro folikan laban jumɛn de b'i bolo ka lase an kanubagaw ma. Ayiwa folikan kɔni bɛ ne bolo yanni ne bɛ n ka folikan laban bila sa n bɛna a yira aw la de k'a fɔ ko maa i bɛ se ka kɛ fɛn dɔ fɛ k'a sɔrɔ i bɛ tila k'i ban k'a fɔ ko i t'a fɛ cɛ dɔ de ko k'ale tɛ to fɛ su de kora kosɛbɛ cɛ de ala minɛ sa a ye dugu bɛɛ yala ma dumuni sɔrɔ ni sufɛ ganga in fɛ a muso de ye to ni a na nɔgɔlan bila cɛ y'i dɛnɛ ka na ka n'i biri k'ale bɛna to ta muso sina Burama a kɛra cogo di e m'a fɔ ko k'e tɛ to dun ko ayi ko n ko n tɛ to dun nka est ce que ne ko ne tɛ nan fɛ hali n'a kɛra nan kɔni n kɔni bɛ n da fa o la ten sa ayiwa an lajɛbaw an ka foli belebele baw ye an tɛ se k'aw fo ka s'a dan na bari sabu ka d'a kan maa min y'i kanu a tigi a sara t'i bolo foli ni tanu bɔ aw ye
aw k'an bɛ siɲɛ wɛrɛ an ka jɛmukan in kan ni ala n'a kira jɛna n'a ye. Ni ala ma basi kɛ nin sansumaya ba in na to nɛgɛ bɛ tonton Kibaru la nka o tɛna masɔrɔ bibi k'a fɔ ɲɛna ko aw bɛɛ lajɛlen ni ce kosɛbɛ aw minnu b'aw sigi sanga na waati bɛɛ ka jɛmukan in lajɛ an b'a fɔ ko aw ni ce aw yɛrɛ ye ni ala ma basi kɛ tonton Kibaru y'a fɔ cogo min an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ dɔgɔkun wɛrɛ aw kan bɛn. ne keke safinɛ min nana aw lafiya kama société virale savon keke